Good day mga kalatagaw. Another day, another adventure of Latagaw. Today's episode guys is we're having a Bukidnon mini loop from Talakag, Pangantukan, Paingon Layon sa Malaybalay to CDO. Balimin niyo guys, kamo i-discover ang mga beauty ng spring sa Pangantukan sa maan ng gitawag nila nga blue water. Tama ko pre. Mount Kalatungan guys. Og stop over din mini facing sa Mount Kalatungan. Guys, medyo na-stress mi diri gamay. Pre, mura man nagkatungkuan pre. Ako na-stress ko gada. Na-stress ka pre? Yes, ko nga dako ha. Og diri din mi nag-dinner sa weekend night market sa Malaybalay. Ubalik ko ninyo guys, taman mahumaning video to share you our adventure together with the Hawaii team. Sharing the beauty of Bukidnon. Let's go! Bitbit ang kutsara, dala ang kwento. Sa bawat kanto may bago kong matutukso. Kusinang bukas, sa kalye man o bundok, tikman ang mundo habang tayo'y naglalakbay. Lasa ng buhay, sabay nating tuklasin. Sa bawat hapag, kwento'y nagsisimula rin. Chefs Latagaw, sa biyahe ng lasa. Kwento ng pagkain, damhin mong talaga. Mula sa puso, niluluto ng mundo. Chefs Latagaw, kwento ko at kwento mo. Sarap ng adobo, ngiti sa kare-kare. Street food sa gabi, ala-alay makukulay. Hindi lang pagkain, kundi ala-ala rin. Sa bawat subo, kwento ng ating landasin. Lasa ng buhay, sabay nating tuklasin. Sa bawat hapag, kwento'y nagsisimula rin. Sa biyahe ng lasa, kwento ng pagkain, damhin mong talaga. Mula sa puso, niluluto ng mundo. Chefs Latagaw, kwento ko at kwento mo. Kahit saan dalhin, laging may kasalo. Pagkain at pag-ibig, iisa lang ang tono. Naana ta diri guys sa ato ang jump off area. Calling time namo is 7 AM. First time nga abot, wailain kundi si 21 Shades of Blue. Shout it out 21 Shades of Blue. Like and subscribe guys. So abot na siya una diri, nagpaga siya kami dito sa unahan nga Petron kay we thought nga dito ang jump off station. So waiting ni sa mga late comer guys. This time guys is kompleto na gid mi upat rami ka buok with Paritams and Parechoy and 21 Shades of Blue. So this time di kita malimot magampo guys every time nga natay biyahe for the safety of everybody. So for a moment we are now praying in the name of God.
After the prayer guys, syempre short briefing for the road safety. Insay una, insay kadua, insay katulo, insay last. Sa mga guys, bisagasa mi, mag-camping mi, mag-rides mi. Nami radio contact every nag-una o naghawid sa katapusan. Just in case of emergency, natay short or instant communication. Ay may tabo, like sample niya, wala signal. Well, at least radio, walkie-talkie is at least maka-instant communicate nato sila. So, we decided ako yung una, inahinay lang dahil para Benji ang last. So nasa ilaha ang isa ka radio. So among gisabot guys sa kaninga ride is just chill ride. Inahinay lang kung asa na beauty nga view, paano mag aerial shoot, kung asa na kapihanan, chill na dito. Ang amo lang aning ride guys is i-enjoy, relax, and disconnect. So banimin ninyo guys, taman mahumaning video to witness the beauty of Bukidnon. Let's go! Rising with the morning light, fields of green roll out in sight, rivers shining, mountains high, I'm chasing freedom in the sky. Wide open sky, carry me home, over the valleys, wherever I roam. The world looks small, my heart feels wide, I'm flying free on the countryside. Dusty roads and golden plains, songs of wind through window panes. Every mile a story told, a timeless view that never grows old. Wide open sky, carry me home, over the valleys, wherever I roam. The world looks small, my heart feels wide, I'm flying free on the countryside. Clouds drift slow, the daylight fades, stars will guide the path I made. From up above I see it all, the earth below so wide, so small. Wide open sky, carry me home, over the valleys, wherever I roam. The world looks small, my heart feels wide, I'm flying free on the countryside. Flying free on the countryside. This time guys, nag-stop over me diri, nangapi na mainit, nag-CR, tapos chill gamay, video dynamic aerial sa among drone. You feel lagi na mo among rides guys. We're trying to experience what the chill ride is. So, sabot mi diri nga mo planning mo join o endurance loop this coming end of the year sa Zamboanga. So, dili ingon nga makiglumba mi ana nga time guys, among i-feel ang beauty sa Zamboanga. That is the beauty of endurance loop. Tuyokon magaling ninyo asang lugar, i-feel ninyo unsay nakanaa sa nindot anang lugar. Not a race, not who is first to arrive. Ang amuha is makahuman lang then i-enjoy ang ride. Rolling slow on an open line, golden rays in the morning shine, wind keeps whispering. Mount Kalatungan guys. Kapit sa midiri ka na yun, palag init kayo para maka Mount Kalatungan guys is the top 5 highest mountain in the Philippines. Kita ni mo sa ligo doon, tabunan na siya sa pangalod sa kataas. Isa ni siya sa pinakataas guys. In
engine roaring, sun on my face, two wheels rolling, I'm gone without a trace. Highway stretching, calling my name, every new horizon feels the same. So this time guys, pasulod na may sa rough road nga dalan paingon sa Blue Water. Medyo grabe gid ang iyang dalan. Pagsulod pa lang namo, gi-advise namin atong bata nga mga tanan nga cool, basing dili makasakay yung motor, especially kang pari towns kay lower G ang motor. So we still try our best. Defensive driving kay medyo low gravel ang dalan, slide siya kung imong bukson og brake mo, slide po siya kung imong bukson o piga ang imong silinador. So advice lang yun guys, kung musaka mo diri, make sure nga good ang yung motor, then kaya ang inyong ligid is medyo baga pa kay as we said lagi medyo delikado ko yung dalan. Di kaysa gwapo, but gusto mo yun nato mo experience o mulaag aning lugar. So what the Bible said in Philippians 4:13, I can do all this through Him who give me strength. So salig lang ta sa Ginoo guys, wala imposible kung uban nato siya sa ato mga biyahe, malisod man o mayahay ang dalan, with Him kaya nato tanan. So gusto pa nato mo see o beauty nga wonderful nga places. So well, we need to struggle first. Sa kinabuhi guys, walay dali kuwaon nga butang, walay simple kuwaon nga tsada nga kalipay, tsada nga butang. Kailangan gid nato haguan ang tanan. Ini angle of life, kailangan gid nimo haguan ang tanan. Bisan pag-unsa nimo kaduol ang Ginoo, bisag unsa pa nimo ka close ang Ginoo, sa pagkadadlaw kagaampo, dili mahimo nga itagak lang sa imo ang atubangan ang imong giyam. Kailangan gid nimo haguan guys, kailangan gid nimo struggle. And then yes, of course, through your prayers, the blessing of the God will follow. Ana lang life guys, simple yun nga kinabuhi, lihok lang para tabangan ka sa Ginoo. So after all these struggles, after all this lisod nga mga dalan, mao yun ko nga ang tumoy ani naay gahulat nga gwapo kayo nga reward. So same as life, paghago ka, bisan pag-unsa nimo kalisod, at the end of the day, there always a reward na gipaabot nimo nga reward kung kana imong gihaguan. At promise to you guys, tanan butang nga gikuha ra nimo ka simple, tanan butang nga imo ra gikuha og sayon, it easy to lose in you guys. Dali ra gyapon kay na siya mawala, dili na nato gihaguan, then isa ka pitik ana mawag lang ra nagkalit sa imo. So be choose whatever you want. Kita pili sa tong kinabuhi guys, kung asa kakaron imo lang pinilian, kung unsay kahimtang sa imong kinabuhi karon imo lang tinuyuan. So don't blame any of it. Ayaw basula ang Ginoo kung unsay imong sitwasyon karon, kay ang Ginoo naggiya ra sa kanatong naatay gibuhat o wala. At the end of the day, you still the one who blame whenever you are now. So daring napita doon lang yun ang atong destination. I don't know kung naunsa ni nga sakyanan diri, wala po minangutana na harang sa dalan. So singit mi diri sa kilid, naigo ra po noon mi. And pagabot diri sa unahan, medyo nakita na yun na mo ang entrance or ang gate sa spring nga mo niya. Libog pa yun mi ni lolo ni tatay kini og istorya diri, kay kung atay naay gawasan lain diri siya nga laos la. What I mean is pagpauli na ba mamilain dalan lagi yan, nga wala na balik rin po mo sa agi. Nagkatawa pa ko pagkahuman ako reviewan nga video, kaya ako muling giingon siya is black water instead of blue water. So blue water ang tawagan niya mo yan guys, kay pag anhig yun nimo diri sa sulod, kita nimo later kung sa ka beauty ang nagpaabot sa amo after those struggling roads.
Pagsaka na to ani ba? Pauli. Ang taon niya. Ang taon niya ba? Ito makaya tong ginaugan na to. Ito makaya ni angkas pasaka oy. Ano lang, naog ng pan. Naog lang kani. Or puli-puli na lang. Tulo drive. Awan sa aso ko an. Dubai. Ala, pa-picture na ko diya. Dali na dali. Ulay na dayon ta. Okay. Ano ang pinaka-guwapo? Kana? Kani. First floor. Green na lagi na. Dili man siya blue lagi. Pero ito orahan no. Yan ang kata maligo ha. Nope. Wala dito dool sa kuan lang tong liguan. Hindi lagi kita yan. Diya ta. Dili di kimo na og asa 300 bro. Di ta maligo. Di ara ang pan. Hindi na pa rin na maligo. Struggle is life. Kung kan ba ha? Ina lang si Rosa dili mag-subscribe sa kuha. Hindi na oh. Nagbuwan ako sa deka. Tanawa. Hala, basic. So alright guys, nakakita diri sa gitawag nga Bentax Blue Water. The clear and the pure. Clear the blades of blue. Struggle king dalan ganyan pero Grabe to eh. Manawag. life is good. Pack my bags, the road is clear. Chasing dreams from town to town. Every mile brings something near. A brand new sky, a brand new sound. Miles to go, and I don't mind. Rolling wheels and peace of mind. Every road's a friend of mine. Traveling on with time to find. Mountains high and oceans wide, golden fields and sunset rides. Every stop's a story told, worth more than silver, worth more than gold. Miles to go, and I don't mind. Rolling wheels and peace of mind. Every road's a friend of mine. Traveling on with time to find. World's a song and I belong. Golden fields and sunset rides. Every stop's a story told, worth more than silver, worth more than gold. The miles to go, and I don't mind. Rolling wheels and peace of mind. Every road's a friend of mine. Traveling on with time to find. Miles to go, and I don't mind. Rolling wheels and peace of mind. Every road's a friend of mine. Traveling on with time to find. The world's a song, and I belong where the highways hum and the nights are long. With the stars above to light my way, I'll keep on moving day by day. Di mo float niya? Di mo float. Bumaw mo naman. Di ba na kubuyan? Oh. Ikat sa floater na. Ha? Ikat sa. Ikat sa. Ikat mo. Ano naman? Oh pre. Tamba ko pre. Uy. Ah! Bisa pre. Pabot tapi pag-unload mo para makuha imong Ay, isa. yan na lang pre ito, salong. Yan na sa mga isda ba? Oo, yan na. By doon.
Dagan? Dagan man. Ito, rap. Kayo. Tugnaw kayo. Hindi ko nagligo eh. Tugnaw kayo. Mo chills, mo sa imong lawa. Alright, we are now living in Blue Water Day, Black Water. Ngayon, may karan ugwan guys. Balay-balay. Capitol Ground. Dito ta picture. Dito ta guys. Ay, picture daw tatanan. Nabidyohan ako guys. Mamikil ka, biklon tagid ka. 1, 2, 3. Ako ba? Buka may biklon. Ay, sawa pa kay ako gikan. Riding down the open road, the engine sings my name. With every turn a story grows, no 2 days the same. Camera rolling, life unfolds, the flavors that I find. Chef's Latigal is on the go, adventure intertwined. Chef's Latigal, let's ride and see. Every road's a recipe, from the wheels to the flame, chasing taste and fame on the journey, wild and free. Chef's Latigal, come ride with me. Mountains high and oceans wide, I wander, cook and share. Street food dreams and local pride, the world is everywhere. Every mile's a secret spice, a memory to keep. Stories plated warm and nice, the road is where I eat. Chef's Latigal, let's ride and see. Every road's a recipe, from the wheels to the flame, chasing taste and fame on the journey, wild and free. Chef's Latigal, come ride with me. One heart chasing flavors in the wind. Every town's a feast, every ride's a friend. With the fire in the pan and the stories in my hand, I'll take you where the road will bend. Final go, the road is mine. Every taste a brand new sun. Through the heat, through the rain, joy is what we gain on this journey all the time. Chef's Latigal, the world is mine. Mountains high and oceans wide, I wander, cook and share. Street food dreams and local pride, the world is everywhere. Every mile's a secret spice, a memory to keep. Stories. This time guys, nagulat ni sa among panihapon. Medyo dugay gid siya giabot. As taas nga panahon namong giulat. Is ulami nagpaluto. As we notice, ang ilang mga server gaya na hinay na o pangatod to sa line table o pagkaon.
hinahinay na din mi og ka-high blood. Gipanggutom naming tanan na yung moment guys. Then yet kami may una nagpaluto, kami may ulahin na serban. So at this time gidula na sa mong kauban, wala na ako gidol ito kay lisod na kayo ako'y masuko. Try lang. So ipalo up na mo until we found out nga naara na mo pagkaon dito og bugnaw na. So kini nga sitwasyon guys no. So kung shout out lang to sa among gikanan, Mary's Diner. Mo apen mo galing mo og inani nga pop up like para og night cafe which is busy kayo nga area. Always anticipate sa kaning inani nga ka-busy. Set up a system unsay angay buhaton pag mabisi na dili pwede guys nga magtinuluray na lang lahil mo pag na-complain ng customer. Along the way, take notes all the customers complain. Pansulat ninyo tanan complain sa mga customer para next time around na mo inani nga setup or the next Fridays, next weekend again makontrol na ninyo o ma-anticipate na ninyo mga sayop before niaging week. Kay dili lalim guys nga ang tao nagpa-chill dito, nagpa-unwind nga na-stress na noon sa sistema ninyo nga lugay kayo na sa pagkaon ninyo yat luto na gidunta. Simple kay sistema na guys. Shout out lang no hopefully nga makalungog tong Mary's Diner nga mga kaunan. First come first serve. Ang mga order slip kailangan batan na ninyo og sistema. Asa ipilit unsay una may unay pagawas ang table nga gitagaan ninyo og number maupo lang number nga naalit sa iyang slip para dili magkarambula ang inyong order ticket or order slip. Pag abot sa panahon nga maluto na bangga ninyo ang inyong order slip dito sa inyong i-prepare nga food pangitaw nilang table. Simple lang mugid kay na isang sistema guys. Hopefully dili lang maotro sa uban. Magbas lang ka kay tuhod. Na ako kay rights nga magbas ka sa iya. Ha? Mo man ingon nga customer is Always right. Not in the left. nag-order mi guys o pagkaon. Wala mi niabot. Una na luto problema, walang walo asa i-serve. Luto na, pero una na sir, ang tikas nga lamisa nga limit nabot. Kung wala pa na mo gitawag lang attention. So, most probably makasmo kita. Unsay rate sa service rate? Disaster. Okay, Kaya talaga naman sa studio kayo. Dagan tag-follower na, dagan magbago sa'yo. Ay, cellphone ba? Guys, medyo na-stress mi diri gamay. Mura man nagkatungkuan pre. Ako na-stress ko gala. Na-stress ka pre? Yes, ko nga dako. Kay imbes mag-unwind mi diri or magpa-chill, na-stress ang tanan sa pagkaon. Pinahurot man, kinalamihan sila. Wala ka sa stress. Ay, bag... Saan mo picture ni mo nga ba stress? Iya, patalang taon, lamig yung manok na ida pre. Ano ba? Oo, muna. Chefs Latagaw